إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو فوراً سن لیتا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت پڑھیں گے اور جانیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ایک جوٹ ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ آپ کو خلیفہ بنانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، میں نے کبھی بھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی تھی۔ تم لوگوں نے ایک ایسا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے جس کو اٹھانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن بھی نہ ہوگا۔ میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا، مجھے سدھارنا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو کوئی کمزور ہے وہ میری نظر میں طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو کوئی طاقتور ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم میں عذاب بھیجتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کروں، تم لوگ میرے حکم کو ماننا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا بھار سنبھالا، اس وقت ان کو دو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد بہت سارے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گئے، اور ان کو مرتد کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو زکوٰۃ مال غنیمت میں دیا جاتا تھا، لوگوں نے اس زکوٰۃ کو مال غنیمت میں دینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے علاقے میں غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کریں گے، ہم سینٹر میں یعنی کہ بیت المال کے لیے اس زکوٰۃ کی رقم کو نہیں بھیجیں گے اور زکوٰۃ کے اس سامان کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ دو چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو لوگ آپ کو بھی جو ہے نرم دل انسان اور رحم دل انسان کے نام سے پہچانتے تھے، آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، لوگوں کے اوپر شفقت کرنا پسند کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے لیے قربانیاں دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو صحابہ کرام نے اور اس وقت موجود لوگوں نے دیکھا کہ اس دو چیلنج کا سامنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کر کے کیا، اور 1.5 سال کے اندر اندر ان دونوں چیلنجوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ پہلا چیلنج کا سامنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے ذریعے کیا، کیونکہ جو اسلام سے پھر چکے تھے وہ کافر ہو چلے تھے، اور کافروں کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی دفاع کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر جہاد کیا جا سکتا ہے، تو وہی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور ان کو قلعہ کما کر دیا، ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور دوسرے وہ مسلمان تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار نہیں کیا تھا،
मगर ज़कात सेंटर में भेजने से इनकार कर दिया था, यानी कि बैतुल माल में देने से इनकार कर दिया था। तो इसका सामना भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। हजरत उमर जो बहुत गर्म मिजाज माने जाते हैं, ऐसी शख्सियत ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, मशवरा दिया कि आप एक साथ दोनों का सामना मत कीजिए, आप एक साथ मुसलमानों की इतनी ग्रोह मत बनाइए कि वो जो है हिस्सों में बढ़ जाएं और मुसलमान कमजोर पड़ जाएं। इसके जवाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है और अल्लाह की कसम, हर वो मुसलमान जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के वक्त में घोड़े के साथ एक रस्सी भी दिया करते थे, अगर अब वो उस रस्सी को ना दे करके सिर्फ घोड़ा देना चाहेंगे तो भी मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा और मैं वो ज़कात का वो हिस्सा भी लेकर के छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद की और 1.5 साल के अंदर अंदर में दोनों गिरोह के साथ आपने लड़ाई किया और दोनों के ऊपर फतह हासिल किया और फिर से अमन अमान फैल चला था और सारे लोग अमन अमान में आ गए थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके बाद बीमार हो चले। बीमार होने के बाद उन्होंने, यानी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जगह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने के लिए कहा, यानी कि नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर को दे दी। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी की हालत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि वो नमाज पढ़ाएं, उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खुद जब बीमार थे, अपने आखिरी वक्त में थे, तब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा नमाज पढ़ाने के लिए। फिर वो बीमारी की हालत बढ़ती चली गई और वो बहुत शदीद बीमार हो गए और इतना ज्यादा बीमार हो गए कि अब उनको फिर से ठीक होने की उम्मीद खत्म हो गई। इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर को अगले खलीफा के लिए नामजद कर दिया और उसके बाद जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गए, इस दुनिया को छोड़ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत यहीं खत्म होती है, मगर कुछ ऐसी बातें अभी बाकी हैं जो जानना है इनके बारे में। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे, सदका खैरात में बाकी तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया करते थे और हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके सदका और खैरात किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला से इतना डरते कि जब भी आखिरत में हिसाब किताब का ख्याल आता तो आप बेचैन होकर के कांपने लगते और कहते, काश कि मैं एक टिंका होता, मुझे हिसाब किताब ही देना नहीं पड़ता। हालांकि समझने वाली बात यहाँ ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई बार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। इतना ही नहीं है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा था, हौज़े कौसर में अबू बकर मेरे साथ होगा। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह के अजाब का डर, अल्लाह की पकड़ का डर इतना ज्यादा था। जब भी आखिरत का और हिसाब किताब का ख्याल आता तो आप ये ख्याल करते कि काश कि मैं एक टिंका होता जिसे कभी हिसाब किताब देना ही ना पड़ता। कभी भी अगर किसी से कोई बात कह देते जो सामने वाले को बुरी लग जाती तो फौरन आप माफी मांग लेते, हमेशा आगे बढ़ बढ़ करके सलाम किया करते थे। ये चंद बातें आपकी आदत में से थी। हालांकि आपकी तमाम बातों को अगर जमा किया जाए तो मुमकिन नहीं है कि उसको हम लोग कम वक्त में बयां कर दें और कम वक्त में सुन लें और समझ लें। अब इसके बाद चलिए हम कुछ ऐसी बातों को सुनते हैं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को जब भी नसीहत किया करते तो यही बातें किया करते और यही बातें कहा करते। इससे हमें समझ में बात आ जाएगी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी और आपको क्या चीज पसंद थी। आप कहा करते कि मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। अक्लमंद की पहचान ये है कि वो ज्यादा बातें नहीं किया करता। सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत है। किसी भी मुसलमान को हकीर मत समझना। जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाती हैं, अल्लाह ताला उस कौम को मुसीबत में डाल देता है। हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है, मगर सब्र करने का जो सवाब है उसका कोई अंदाजा नहीं है। गुनाह से तौबा करना जरूरी है, मगर इससे भी जरूरी गुनाहों को करने से बचना है। उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया, जिस दिन तुमने कोई नेकी का काम नहीं किया। अल्लाह ताला नफल इबादत को तब तक कबूल नहीं करता है जब तक के फर्ज इबादत न की जाएं। जो कौम
जिहाद को छोड़ देती है, अल्लाह ताला उस कौम को जलील कर देता है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी पुकार को फौरन सुन लेता है। इल्म बगैर अमल के बेकार है। बुरों के साथ बैठने से अच्छा है कि अकेले बैठा जाए। सिर्फ दवाएं खा करके सेहतमंद नहीं रहा जा सकता। जिस पर नसीहत काम न करे उसके दिल में ईमान ही नहीं है। मिस्कीन और मोहताज लोगों को अदब के साथ खैरात दिया करो, क्योंकि खुशी से खैरात देना, खुशी से मदद करना, ये उसके कबूल होने की निशानी है। अल्लाह से शर्म करो। हर काम करते वक्त याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बढ़ाई परहेजगारी में है और इज्जत आजिजी में है। आपस में भाई भाई बन करके रहो, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो, किसी से हसद मत करो और किसी और के खिलाफ दिल में कीना मत रखो। तो ये चंद बातें थी, जिसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जीवनी है, आपकी जो सीरत है, उसको मुकम्मल कर लिया है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग जितना कुछ जान चुके हैं, जितना कुछ पढ़ चुके हैं, इसको अमल में लाने की कोशिश कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा की खातिर गुजारने की कोशिश कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।